Alhamdulillah. An bɛ fɛ ka kuma bi Sheikh Abdul Qadir min sigilen filɛ nin ye ne ye joli ye. Sheikh Abdul Qadir ye Sheikh Ahmadu ka kalanden de ye. Sheikh Ahmadu ka kalanden den do. An ma kalan ka taa yɔrɔ jan, an ye seli suran de kalan ka seliji kiituw ɲɛɲini k'o dɔn. Ayiwa, ka diinɛ min sɔrɔ an bange su kɔnɔ, o de ye an y'an fa n'an baw sɔrɔ taabolo min kan, o de ye Sheikh Ahmadu ka sira ye. An ye kalan kɛ ni o ladabu sira de ye. Sheikh Ahmadu bɛ madhabu minnu kan, Sheikh Ahmadu yɛrɛ ka diinɛ bɛ taabolo minnu kan, an fa n'an baw ye o de don a la. Ayiwa, ne kalan don, an ye madrasa kalan kɛ Segu de. Al-Mundir Abubakar Cham Dar Salam Midin, an ye kalan kɛ yen. Ka kalan kɛ Tuba Mazu Silaka kabila la, Tuba Kura, Isaka Sila, an ye dɔɔni kalan o bolo. Banamba Dugule nana kasi, an ye fiqhu dɔɔni kalan o bolo. Madrasa la tuguni Banamba ka kalan kɛ Ahmad Keita bolo. Ayiwa, ka kuranɛ kalan n yɛrɛ fa dɔgɔcɛ bolo n'o ye Ibrahim Zugu ye. N kuranɛ kalanbɔ kɔni ye Ibrahim ye. Nka n bɛ fɛ ka min yira mɔgɔw la, an kɔni ka ɲɛnamaya bɛɛ ye Sheikh Ala ko de ye. An bɛ kuma ko Sheikh na, nka n bɛ mɔgɔ minnu ko Sheikh Ahmadu, kuma bɛ olu kan. Sheikh Ahmadu, mɔgɔ caman b'a tɔgɔ mɛn i m'a dɔn. Kabini kalankɛlaw yir'u la minnu ye kalan kɛ, caman bɛ yen o ma Sheikh Ala dɔn. Ayiwa, ka taa se fo recherche tigilamɔgɔ mɔgɔ caman ma Sheikh Ahmadu ma dɔn. Sheikh Ahmadu, video surunya kɔsɔn ani kuma in n ka se ka faamuya bakurubaya fɔli la, an bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye Sheikh Ahmadu Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bɔna jɛlen de Sheikh Ahmadu ye min ka tariku jɛyara k'a ta ni Sheikh Ahmadu ka taa faw la fo ka taa bila Alakira la sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Ahmadu ale de kɛra Sheikh Ahmad Tijani o ka tarikha kalifa dira ale de ma. Tarikhatu Tijaniya, Sheikh Ahmadu ye waliyu ye, kutubu don. Sheikh Ahmad Tijani y'a ka ko bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di ale de ma. Histoire surunya kɔsɔn. O Sheikh Ahmadu a ka ko nana ka na mankan wuli Sheikh Ahmadu ka ko la, nka Sheikh Ahmadu ka waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ka taa se a ka tagali laban ma, mankan ma tɛmɛ ani faamaw cɛ politiki ka binna k'u sira kan. O t'a ka histoire la. Commerce ni diɲɛ nafa sɔrɔ sira fan fɛn o fɛ, Sheikh Ahmadu tɔgɔ ma se ka sɔrɔ ni kibaruya si la. A tɔgɔ bangena ni Ala ko de ye, tarikha ko in de ye. Kɛlɛ nana sɔrɔ tarikha in de nɔfɛ, Ala ko in de nɔfɛ. Kɛlɛ in de kɛra ka taa ɲɛfɛ, a ye jarabi caman sɔrɔ. Den faga b'o la, a ka du cili b'o la, zawiyaw cili b'o la, kasow b'o la. O histoire fana mɔgɔw, o kɛra mɔgɔ ɲɛna mɔgɔw b'o dɔn kuma surunya kɔsɔn. O Sheikh Ahmadu minɛ ko laban na tubabu fɛ ka taga n'a ye Faransi. Sheikh Ahmadu nin taara k'a denw to, nka a ka tarikha n'a ka kalandenw n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen mara a n'a ka khalifaya n'a ka mɔgɔdɛmɛya dira mɔgɔ min ma bi. Den kelen de tora kɔfɛ, o de ye Ɲɔrɔ Sirificɛ ye, o b'a fɔ o ma ko Ɲɔrɔ Buyi. O Ɲɔrɔ Buyi ni alhamdulilayi rabbil alamina, a facɛ sendannɔ a y'a sen da yen. Facɛ ka fɔta, a ka kɛta, facɛ bɛ sigi ni min ye, a y'i sigi n'o ye. Facɛ bɛ wuli ka jɔ ni min ye, a wulila k'a jɔ n'o ye. Facɛ bɛ tagama ni min ye, a tagamana n'o ye. Facɛ ye min to yen, a y'o to yen. Facɛ bɛ min kɛ, a b'o de kɛ. Facɛ ye sabali min ta, a y'o de ta. Facɛ ka gindo ni bange bɛɛ lajɛlen, den barikama in n'o ye Muhamadu Sheikh Ahmadu a nan'i sen da fa in sendannɔ na ka na fa ka kalanden ninnu bɛɛ lajɛlen mara. Mali histoire bɛɛ lajɛlen na depuis Mali ka indépendance Modibo Keyita k'a ta waati la ka n'a bila bi la,
Sɛnɛmalaw den bɛ yen ne o ye Muhamɛdi ni Sɛki Rahimahulaw ye. Maliyɛnw n bɛ fɛ ka n'a fɔ aw ye komi kuma bɛ na min nɔfɛ mɔgɔ caman b'a fɔ ɲɔrɔnbu ye o maa si dɔ fɛn min don kuma bɛ na o de kɔsɔn. Komi waati laban ninnu de la politiki ko ninnu bɛ na waati min faamaw ni silamɛw ka ko ni ɲɔgɔn cɛ ko minnu bɛ na n'a tɔgɔ bɛ fɔ wali n'a bɛ bila journal page dɔw kan wali ni arajosow bɛ sigi ka kuma dɔw k'a kan. Donc o de ye mɔgɔw ɲagami buye ko la buye ko m'a faamuya dɔw hakili la ko politiki mɔgɔ dɔ wali fɛn mun don an bɛ fɛ ka na kuma na o yɔrɔ de kan. Muhamɛdi Sɛki Rahimahulaw Modibo Keyita y'a ka fanga kɛ k'a ban a tɔgɔ ma sɛbɛn Mali ka histoire foyi la ko a ni mɔgɔ sera ɲɔgɔn ma fanga ka ko la ko a ni mɔgɔ sera ɲɔgɔn ma adamadenya ka tiɲɛni ko la a tɔgɔ ma don histoire fan foyi la fa taara ka kalifa fɛn min to a sigilen bɛ o de kan a bɛ k'o de baara foyi tɛ a ɲɛsirala fa ka taasira ani ala kira ka taasira ani ala bato a n'a dahirimɛ ɲini ni tiɲɛ kan kana coup d'état kɛ Modibo Keyita la kana Musa Tarawele sigi Musa Tarawele y'a ka fanga kɛ k'a ban Muhamɛdi Sɛki Rahimahulaw balolen bɛ ɲɔrɔ ani mɔgɔ si ma se ɲɔgɔn ma diɲɛlatigɛ foyi la a tɔgɔ ma don foyi la a ma bila journal la a ye nin kojugu kɛ a ye nin kɛ o ma deli ka kɛ a ka diinɛ baarakɛcogo fana ma kɛ politiki ye politiki min bɛ yaala ka mɔgɔninfinw ɲini k'a fɔ k'a b'i balo mɔgɔw la o t'a ka diinɛ tagabolo la ye k'a fɔ a ye diinɛ dɔ de sigi jama b'a fɔ k'a b'i balo mɔgɔw la wali ko a bɛ jama fara ɲɔgɔn kan ka politiki dɔ de kɛ a kɛra nafa ɲini sira politiki ye a kɛra faamaw ka sira politiki ye wali a kɛra tɔgɔ ɲini ko ka sira politiki ye a ka ɲɛnamaya bɛɛ ka na se fo bi ma Muhamɛdi Sɛki Rahimahulaw ma don binna ko si la Mali ka histoire bɛɛ kana Musa bɔ yen kana Alifa Kile ni transition kɔnɔna ninnu bɛɛ kɛra kana se Alifa Kile ni fɛn ninnu bɛɛ ma Alifa Kile de la Mamadu Buye commencera ka dɔn Bamako donc mɔgɔw fɛ faamaw fɛ politiki mɔgɔw fɛ mɔgɔba don mɔgɔbaden don n'i ye dugawu ɲini a fɛ dugawu bɛ jaabi donc o waatiw bɛna daminɛ waati min mɔgɔw commencera ka Mamadu Sɛki ko dɔn n bɛ ka kuma ni min ye nin kuma in ye foroba kuma de ye a dɔnnen don ka kɔni ye dɛ nka nin kuma in ye foroba kuma de ye foroba kuma ye jumɛn bɛɛ k'a dɔn jɔnni de ye Buye ye donc Alifa Kile waati de a ko nana bange kosɛbɛ nka ni ka kuma in kɛ ka se ka Mamadu Buye de ka kibaruya jɛya mɔgɔw ka se k'a faamu a ka kibaruya fana dɔnna a ma fɔ k'a dɔnna ka na ko a nana ko a dɔnna ni politiki de ye a ma dɔn ni politiki ye donc ka na fo kana se Alifa ka waati ban ma ka na kɛ atelier sigira Alifa kɔfɛ faamaw bɛ boli a nɔfɛ u bɛ dugawu de ɲini a fɛ ka dugawu k'u ye u jɔyɔrɔ ko a b'a fa de ka so ɲɔrɔ a yɛrɛ ka baara kɛcogo a bɛ balo ni baara min ye a ka nafolo ɲini cogo a sɛmɛnen bɛ a yɛrɛ la a sirilen tɛ maa la a bolo manabɔlen tɛ ka dɛmɛ ɲini k'a daminɛ Mali sanfɛ ka taa dugu ma a bolo manabɔlen tɛ k'a bɛ dɛmɛ kɛ mɔgɔ fɛ a bɛ balo a yɛrɛ gosi tɛ a cɛsiri baara de la jama min bɛ a nɔfɛ o jama fana bɛ mara ni silamɛya ka mara fɛn o fɛn yan ni dunan minnu bɛ taa a fɛ yen mɔgɔ wulila ka taa ɲɔrɔ bɛɛ y'a ye a bɛ dépense min kɛ balo la n'a bɛ dépense min kɛ mɔgɔ ladon na a n'a mɔgɔ bɛ taa fɛ yen ko dama min na hamina ko dama min na n'a bɛ sigi a bɛ baara min na maliyɛn bɛɛ y'u seere ye nka a m'a bolo mana bɔ ka dɛmɛ ɲini mɔgɔ fɛ k'a fɔ ko nin dɛsɛ bɛ na a kulen b'a yɛrɛ la a bɛ balo a halala la diinɛ na Mali diinɛ ko kɛra komi farafarali ka taa sira caman kan Muhamɛdi Sɛki Rahimahulaw ka taabolo la a ka Alabato sira a ma ɲagami ni diinɛ sira foyi ye ani diinɛ sira foyi ma fara ɲɔgɔn kan a sigira fa ye min to a bolo a bɛ o sira kelen de kan a y'a kɛ komi n'a fɔ tɔ ninnu si tɛ a ɲɛsira la n'a ma ɲininka maa min fɛ a t'a da don mɔgɔ ko la mɔgɔ min ko don a donc a bɛ fɔ o de ma ko silamɛ a kisili mɔgɔw kisilen don ka bɔ k'a fɔ ko dɔ de b'a la k'a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ bɛɛ kisilen don ka bɔ o ma tɔɔrɔ fana t'a fɛ donc an nana sa waati laban ninnu de la politiki ko fɛnw na i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma min nana da kɛnɛ kan kosɛbɛ o de ye i bɛ ka vote ko waati caman nana ka wuli ka fɛn caman fɔ bon i bɛ ka vote ko waati ni fɛn ninnu Muhamɛdi Sɛki Rahimahulaw a da donna politiki la
silamɛya ka ɲini fɛ o de y'a wuli ka a da don politiki la a bi wuli ni dalilu jumɛn ye k'a da don politiki la Allah subhanahu wa ta'ala ka sariya min bɛ k'a ma wajibi ye ala kira ka diinɛ sallallahu alaihi wasallam o min bɛ k'a ma wajibi ye a fa sheikhna hamahullah o ka diinɛ kalifa min ni o diinɛ baara taabolo la ni ko dɔ bi na ka na o tiɲɛ ka ala ka diinɛ sɔsɔ ka kuranɛ sɔsɔ ka ala kira ka taabolo sɔsɔ ka a fa sheikhna ka taabolo tiɲɛ ka silamɛw tɔɲɔ ka diinɛ buruja o nane de kuma wulila ka se ka don faamaw sen na a bɛ ni ala ka diinɛ tanga sira de ye faamaw nɔfɛ u ka silamɛya ka hakɛ lase a ma laɲinifɛn foyi ma y'a bolo su ni tile fo ka silamɛya ka hakɛ sigi a ma dɔ faamaw fɛ k'a fɔ ko jama min b'a kɔ ko olu ka laɲini dɔ wala ale yɛrɛ ka laɲini dɔ o taabolo la tɛ sariya dɔw taara ka na minnu bɛna ka na kuranɛ sɔsɔ nasi jɛ sariya dɔw taara ka na sariya minnu bɛna ka na ala kira ka diinɛ lagosi donc sallallahu alaihi wasallam donc a bi wuli ni fɛn fɔlɔ jumɛn ye ni anw b'o fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun